लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी क्वेश्चन आंसर्स की लाइव स्ट्रीम है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ इंशाअल्लाह शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाब देंगे। तो बिना किसी तमहीद के आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर शाइस्ता परवीन। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरी आवाज़ क्लियर है? जी बोलिए सिस्टर, क्या बोल रहे हैं? आ रही है? आपकी आवाज़ कट रही है बहुत। मेरे साथ आपकी आवाज़ आ रही है? नहीं सिस्टर, आवाज़ कट रही है आपकी बहुत ज़्यादा, वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। और ठीक है, मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, आमिर हक। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें आमिर हक। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये था कि इंसान जैसे नेकी करता है अपनी ज़िंदगी में तो और नेकियां करता है, अल्लाह की फरमाबरदारी करता है, तो उसे अपनी ज़िंदगी में इनामात और नवाजिश अल्लाह नवाजता देखने को मिलता है। और जब वो गुनाह करता है और नाफरमानी पर सरकशी पर उतर आता है तो क्या अल्लाह की यानी नेमतें जाने का खतरा हो सकता है इससे? जी सर। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि जब कोई बंदा नेकियां करता है, अच्छे अमाल करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपनी नेमतों से नवाजता है। तो क्या कोई बंदा अगर बदी करेगा तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे अपनी नेमतें छीन लेगा? देखिए भाई, दो बातें याद रखिए। एक बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कोई इंसान नेकी करता है तो ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर उसे नवाज दे। अलबत्ता उसकी नेकी का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में ज़रूर देगा इंशाअल्लाह उसे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी नेकी का बदला उसे दुनिया ही में मिल जाए। अल्लाह ताला चाहे तो दे सकता है, चाहे तो ना दे। लेकिन ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर नेक इंसान को दुनिया में उसका बदला मिले, उसे माल और दौलत मिले, उसे इनाम मिले, उसे नेमतें मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात कि अगर कोई इंसान इस दुनिया के अंदर बदी करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर भी उसे सजा दे सकता है। आखिरत में तो इंशाअल्लाह अल्लाह वो जो है उसकी जजा उसे मिलेगी ही। लेकिन दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कई दफा बदी करने वालों को उसकी सजा देता है। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर बुराई कर रहा है, गुनाह कर रहा है, तो दुनिया में उसे जो है उसका बुरा बदला मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब किसी को देखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों के बावजूद भी उसे नवाज रहा है, तो समझ जाओ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये ढील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उसे मोहलत दी जा रही है, उसे ढील दी जा रही है, ताकि वो अपनी बुराई के अंदर और भी ज्यादा डूबता चला जाए। तो अगर किसी कोई इंसान बुराई करता है तो जरूरी नहीं है कि इस दुनिया के अंदर उसे सजा मिले, बल्कि उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ढील भी दे सकता है। और ये ढील उसके लिए नेमत नहीं है, बल्कि उसके लिए अजाब है, उसके लिए निकमत है। तो ऐसा आप कायदा कुल्लिया अपने जहन में मत रखें कि अच्छाई का बदला दुनिया में मिलना ये जरूरी है या बुराई का बदला दुनिया में मिलना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो अच्छाई का बदला दुनिया में भी दे, आखिरत में भी दे, और चाहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छाई का बदला दुनिया में ना दे करके मुकम्मल तौर से उसका बदला आखिरत में दे। इसी तरह से बुराई की सजा दुनिया में भी मिल सकती है, लेकिन दुनिया में ढील दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे छोड़ सकता है और उसकी सजा उसे आखिरत में मिलेगी। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फिकुम। बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है मोहम्मद अली।
अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख, मेरा आज का सवाल है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो वीडियो गेम्स वगैरह होते हैं उन्हें खेलना मकरूह है और कुछ केसेस में हराम भी होता है। तो शेख, क्या हम वीडियो गेम बनने का प्रोसेस की नॉलेज ले सकते हैं ताकि हम हमारे मुस्लिम भाई को अवेयर कर सके कि कुछ नहीं होता, बस पूरा फेक फेक होता है, मतलब उसकी लैंग्वेजेस कंप्यूटर साइंस वगैरह में कैसे बनता है, ताकि हम हमारे सब भाइयों को अवेयर करने की, क्या जायज़ होगा शेख? सवाल क्या है शेख भाई का? आखिर वाला जुमला नहीं सुन सका मैं सही से। भाई का सवाल ये है शेख कि जो गेम्स वगैरह होते हैं उनका, उन्होंने खुद बताया कि बाज़ गेम मकरूह होते हैं और बाज़ गेम जो है हराम भी होते हैं। तो क्या ऐसे गेम्स का जो टेक्निक होता है, यानी उसको बनाने का और उसमें भी जो मैकेनिज़्म होता है, वो अगर हम सीखें ताकि अपने मुसलमान भाइयों को बता सकें कि भई ये ऐसे-ऐसे बनता है और ये सिर्फ़ जो है फ़ेक होता है ये सारी चीज़ें, तो क्या भाई कहते हैं कि ये इल्म सीखना जायज़ है शेख? देखिए भाई, पहली बात तो जो आपने ये हुक्म लगाया कि बाज़ गेम मकरूह होते हैं, बाज़ हराम होते हैं, तो ये कहाँ से आपने लगाया कि बाज़ मकरूह होते हैं? दरअसल ये जो गेम होते हैं, अगर उस गेम के अंदर कोई भी ऐसी चीज पाई जा रही है जिसे शरीयत ने हराम करार दिया है तो हराम है, उसमें मकरूह का कोई मसला नहीं है। अगर कोई भी ऐसी चीज उसके अंदर है, जैसे कई सारे गेम ऐसे होते हैं जो जिसको जुआ के तौर पर खेला जाता है, जुआ हराम है। कई सारे गेम ऐसे होते हैं जो इंसान को वायलेंस सिखाते हैं, वो हराम है। कई गेम ऐसे होते हैं जिसमें बेपर्दगी और बरहंगी सिखाई जाती है, वो हराम है। कई गेम ऐसे होते हैं जो अगर उसका एडिक्शन लग जाए इंसान को तो वो अपना वक्त जाया करता है, यहां तक कि नमाजें वगैरह भी छोड़ता है, वो हराम है। अब ये सारे जो असबाब मैंने बताए ये हुर्मत के असबाब हैं। हाँ, कोई गेम ऐसा है, जैसे बहुत सारे गेम होते हैं जो इल्मी होते हैं, बहुत सारे जो है सवालात होते हैं इल्मी, उसका जवाब देना, वो भी गेम की शक्ल में होता है। तो अगर उसमें वक्त का जिया नहीं है, उसमें फवायद हैं, इंसान अपने आप को, अपने वक्त को कंट्रोल में रख सकता है, तो उसका खेलना जायज होगा। लेकिन आम तौर से जो वीडियो गेम होते हैं, कंप्यूटर गेम, उसमें कोई ना कोई आपको ऐसी खराबी मिलेगी जिससे शरीयत ने रोका है। तो पहली बात यह कि उसको हराम और मकरूह में तकसीम मत कीजिए, वो हराम है सरासर अगर हुर्मत के असबाब पाए जा रहे हैं तो। दूसरी बात, आपने कहा कि ऐसे गेम की टेक्निक सीखना ताकि लोगों को अवेयर किया जाए। भाई, लोगों को अवेयर करने के लिए उसकी टेक्निक सीखने का क्या जो है सवाल है? क्या नहीं शेख, टेक्निक नहीं हाँ। मैंने बोला, मैंने पूछा उसकी इंफॉर्मेशन लेना कि ये जो पूरा बनता है झूठे तरीके से बनता है, ताकि हम हाँ। अवेयर कर सकें। टेक्निक हाँ, सीखना तो नहीं। वही जी, मतलब हाँ, वही है ना बिल्कुल। कि कैसे बनता है वो गेम, वो आप सीखना चाह रहे हैं। देखिए, वो आप देख वो रहे हैं। जी। गेम कैसे बनता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो गेम हमारे सामने जब आता है स्क्रीन पे तो उसमें क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। भाई, जो बनता है, बनने का जो प्रोसेस है, जाहिर है गेम में झूठ ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़ाई भिड़ाई वाला गेम है तो झूठ ही होता है, हर आदमी खेलने वाला भी जानता है। लेकिन वो जो हमारे सामने स्क्रीन पे आता है, असल तो वो है। तो उसको, उससे अवेयर करने के लिए जरूरी नहीं है उसको सीखना। अगर आप उसकी बुराइयों को, खराबियों को जानते हैं तो आप उसे बता सकते हैं। बहरहाल देखिए, जहर के बारे में बताने के लिए जहर खाना जरूरी नहीं है कि मैं जहर खाऊंगा तो बताऊंगा कि ये जो है कातिल है। तो ये जो वीडियो गेम्स हैं, इनसे अवेयर करने के लिए जरूरी नहीं है कि पहले आप उसको सीखें, उसके बाद ही बता सकते हैं। आप उसकी जो खराबियां हैं ऐसे भी बता सकते हैं। और शेख, दूसरा सवाल ये है कि हम इस्लामिक शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं कि जिसमें कोई औरत को भी ना ऐड करे, ना महरम भी ना हो और म्यूजिक भी ना हो, खाली एक सबक देने के लिए शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं हम इस्लामी? देखिए, यानी उसमें फिल्म कई तरह के होते हैं। अब वो जब सामने आएगा ना तभी पता चलेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग ये जो अभी कर रहे हैं ये भी तो फिल्म ही है, वीडियोग्राफी हो रही है, इसकी वीडियोग्राफी हो रही है, बाद में लोगों के सामने ही जाएगा, इसमें कोई हरज नहीं है। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा फिल्म बना रहे हैं,
صحابہ کرام کے بارے میں فلم بنا رہے ہیں, ان کا کردار کوئی ادا کر رہا ہے, اس کو بھی اسلامی ویڈیو کہتے ہیں لوگ, یہ جائز نہیں ہے. تو بہرحال اس کے کچھ ضوابط ہیں, کچھ شروط ہیں, ان کو سامنے رکھ کر بنایا جا سکتا ہے. اب اگر آپ جو ہے تحقیق کے ساتھ بتائیں گے کہ آپ بنانا کیا چاہتے ہیں تو ہم اس پر حکم لگا سکتے ہیں. جی مطلب ایسے ہی شارٹ فلمز, مطلب یہ سب صحابہ کے کردار, کسی کا کردار کسی کو دینا نہیں, مطلب ایسے ہی سبق دینے کے لیے کوئی بھی فلم, جیسے یوتھ کلب والے آپ بناتے ہیں. بتائیں, جیسے آپ مثال کے طور پر کیا بنانا چاہتے ہیں, مثال مطلب کیا کریں گے آپ, بیٹھ کے تقریر کریں گے یا ویژول چلا کر کے آڈیو بنائیں گے, کیا کریں گے کیا آپ اس میں, وہ بتائیے. جیسے کہ یوتھ کلب والے شارٹ فلم بناتے ہیں اسلامک, جیسے کہ کوئی فار ایگزامپل تقریر کریں گے یعنی آپ. ایگزامپل دیجیے, ایگزامپل. ہاں ایگزامپل میں یہ دے رہا ہوں شیخ کہ ایک آدمی ہے جو بے نمازی ہے, بے نمازی کی حالت میں مر گیا, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے قبر وغیرہ میں, ایسے نہیں, ظاہر ہے اس میں آپ ویژول دکھائیں گے, جی جی آپ قبر دکھائیں گے, قبر میں آدمی کو دکھائیں گے. بھائی قبر کا جو عذاب ہے, اس کی ہولناکی ہے, کیا اس کا تصور بھی ہم انسانی ذہن سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لہذا اس طرح کا بنانا بالکل درست نہیں ہے. آپ دیکھیے واقعات, اس کا طریقہ, بہترین طریقہ یہ ہے, آپ مان لیجئے تاریخی اسلامی تاریخ کے واقعات بتانا چاہتے ہیں, آپ آڈیو میں بتائیے نا, آپ آڈیو میں اچھی آواز میں اچھے الفاظ کے ساتھ آپ اس کو بتائیے, صحابہ کرام کے واقعات بتائیے, لیکن آپ اس میں جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں ویڈیو مت چلائیے ان کا, کہ کوئی انسان کا کردار نبھا رہا ہے, یا آپ قبر کے بارے میں, آخرت کے بارے میں کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ اس کا جو ہے اس کی تصویر دکھا رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے, آپ اس کو کیسے دکھا سکتے ہیں؟ جی جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, عاصم, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. جی عاصم, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, انمیوٹ کریں, جلدی سے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھی جاتی ہے, اگر یہ تکبیر کو ہم زبان سے پڑھنا ضروری ہے پھر دل میں ہی پڑھ سکتے ہیں؟ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چکن وغیرہ کے شاپ میں وہ دکاندار منہ میں تمباکو وغیرہ لیے رہتے ہیں, تو اسی حالت میں وہ پڑھتے ہیں, کیا یہ جائز ہوگا؟ اس کے متعلق کچھ بتائیں. جی شیخ. دیکھیے, جانور کو ذبح کرتے وقت جو چیز واجب ہے وہ ہے بسم اللہ پڑھنا, بسم اللہ, اور تکبیر پڑھنا یہ مستحب ہے. اللہ اکبر کہنا یہ مستحب ہے, اور بسم اللہ پڑھنا یہ واجب ہے. گویا کسی نے بسم اللہ پڑھا, اللہ اکبر نہیں کہا, تب بھی وہ ذبیحہ جائز ہے, اور کسی نے بسم اللہ چھوڑ کر کے صرف اللہ اکبر پڑھا تو ذبیحہ جائز نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے. دیکھیے, پڑھنے کا اطلاق کب ہوتا ہے, کسی چیز کو پڑھنا کب کہا جاتا ہے, جب اس کو آپ زبان سے ادا کریں, گرچہ وہ آواز نہ نکلے لیکن آپ کی زبان اور ہونٹ میں حرکت ہونی چاہیے, چاہے وہ حرکت اتنی کم ہو کہ صرف آپ نے سنا ہے یا آپ نے بھی نہیں سنا ہے, لیکن زبان کو حرکت دے کے, ہونٹ کو حرکت دے کر کے آپ نے وہ کلمات ادا کیے ہیں, اس کو پڑھنا کہا جاتا ہے. اور جو دل میں آپ پڑھتے ہیں اس کو پڑھنا نہیں کہا جاتا ہے, یا پڑھنا کہا بھی جائے گا تو دل میں پڑھنا کہا جائے گا, اور دل میں پڑھنے کا اعتبار نہیں ہے ان جگہوں پر. اگر آپ نے ذبح کرتے وقت دل میں پڑھا, دل میں سوچ لیا, تو یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کو پڑھنا نہیں کہتے ہیں. لہٰذا زبان اور ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے. آپ نے کہا کہ منہ میں وہ کچھ لیے رہتے ہیں, تو دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ منہ میں لے کر کے پڑھنا جائز ہے کہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ کھانا جائز ہے کہ نہیں. اصل سوال تو وہی ہے. تو وہ اگر نقصان دہ کوئی چیز ہے تو وہ اس کو کھانا ہی جائز نہیں ہے. باقی اگر اس کو منہ میں کوئی لیا ہوا ہے تب بھی بسم اللہ وہ پڑھ سکتا ہے, اگر اس نے بسم اللہ پڑھ لیا تو جائز ہے. ٹھیک ہے شیخ. جی عاصم بھائی, جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. اگلے گیسٹ ہے واجدہ تبسم. جی سسٹر واجدہ تبسم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, میرا سوال ہے, ہم کل
जमीन खरीदने गए थे, तो वहां पर पूरी बात हो गई, पैसों के बारे में सब हो गई, और फिर ये भी बात हो गई बीच में, क्या जैसा मतलब खरीदना पूरा हो गया, खरीदने की बात सब हो गई, पैसों की बात भी हो गई, ठीक है। और ये भी बात हुई क्या तुम कब तक के देंगे, तो हमने बोले 8 दिन लगेंगे हमारे को। तो बोले क्या उसमें कुछ पैसे जमा कर दो और कागजात लेके जाओ चेक कराने के लिए, कुछ पैसे जमा कर दो, जी कागजात लेके करना जायज है क्या नहीं। देखिए बहन, ये उसी जो उसी में वो जी समझ गया, आपका सवाल वाज़ेह है। वाज़ेह है सवाल, बिल्कुल वाज़ेह। देखिए जी शेख। इसको हदीस की ज़बान में या शरीयत की ज़बान में इसको बैउल अरबून या बैउल उर्बून या बैउल इरबान कई लुगत है। बै अरबून कहते हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में उर्दू में बयाना बोलते हैं। बयाना का मतलब होता है हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं और दोनों के दरमियान मामला तय हो गया, खरीदार जो है उसने थोड़ी रकम जमा कर दिया, बयाना के तौर पर थोड़ी रकम जमा कर दिया, और उसने ये कहा कि मैं 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या इतने दिन बाद पूरी रकम लेकर के आऊंगा और आपको रकम दूंगा, आपसे सामान ले लूंगा, और ये जो रकम मैं शुरू में जमा किया हूं ये उसी में माइनस हो जाएगा। जब लास्ट में मैं पूरी रकम अदा करने लगूंगा तो ये उसी में माइनस कर देंगे इसको। लेकिन अगर मैं लौट के नहीं आया, अब पलट करके मैं नहीं आया खरीदने, तो ये जो रकम मैं जमा कर रहा हूं एडवांस में, ये रकम आपकी हो जाएगी। ये तय होता है दोनों के दरमियान। इसको बै उर्बून कहा जाता है या उर्दू में बयाना कहा जाता है, और ये जायज है। ये जायज है इस तरह से खरीदारी करना। अगर वो लौट करके आया खरीदने तो पूरी रकम देते वक्त वो जो एडवांस दिया है उसे माइनस कर दिया जाएगा, और अगर पलट करके नहीं आया खरीदने तो जिसको पैसा दिया है एडवांस में वो पैसा उसका हो जाएगा, ये उसको वापस नहीं ले सकता। और इस सिलसिले में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक असर बहुत मारूफ है कि मक्का के अंदर उनके कोई वाली थे, उन्होंने कोई घर खरीदा सरकारी काम के लिए, जेल वगैरह बनाने के लिए गालिबन। तो जहां से उन्होंने खरीदा वहां पर उन्होंने यही मामला तय किया कि जब मैं हजरत उमर जो कि मदीना में है, दारुल खिलाफा मदीना था उस वक्त का, जब मैं उनको इत्तला करूंगा, अगर वो राजी हो जाएंगे तो हम इसको खरीदेंगे, कंप्लीट करेंगे, और अगर वो राजी नहीं होंगे तो हम आपको इतनी रकम देंगे, वो जो एडवांस उन्होंने दिया। ये असर सही है, तो ये उसकी बहुत बड़ी दलील है। इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैउल उर्बून, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयाना से मना किया। तो वो हदीस ज़ईफ है, हो सकता है कोई आपके सामने वो हदीस पेश करे तो वो हदीस ज़ईफ है बिल इत्तिफाक। तो खुलासा ये कि बै उर्बून या बयाना ये जायज है। कोई आदमी यहां पर एक एतराज ये कर सकता है, जो कि करते भी हैं कुछ लोग, कि भाई एडवांस में जो रकम खरीदने वाले ने दिया है, अगर खरीदारी कंप्लीट नहीं हुई तो वो रकम बेचने वाला क्यों ले लेगा, जबकि बेचने वाले ने तो कुछ दिया ही नहीं, तो वो रकम क्यों लेगा, और बगैर कुछ दिए हुए रकम लेना कैसे जायज होगा। तो उसका जवाब ये है कि उसने फ्री में नहीं लिया है, उसने वो जो एडवांस की रकम को लिया है फ्री में नहीं लिया है, उसने आपका इंतजार किया है, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना उसने इंतजार किया है। उस इंतजार की भी एक कीमत है। इतने दिनों तक अगर वो चाहता तो अपना सामान किसी और से बेच देता, लेकिन आपकी वजह से उसने इंतजार किया है, तो ये पहली बात। दूसरी बात ये कि उसने आज आपसे मामला तय किया, अपने सामान को नहीं बेचा, आपका इंतजार किया। हालांकि ऐसा कभी कभी होता है कि सामान की कीमत बढ़ जाती है, उसके बावजूद भी आपको उसी कीमत पर वो दे रहा है जिस कीमत पर आपने तय किया था 10 दिन पहले। तो अगर सामान की कीमत बढ़ गई या सामान की कीमत कम हो गई, वल्लाहु आलम, दोनों हो सकता है, तो सामने वाले का नुकसान है। तीसरी बात ये कि जब आपने उससे सामान खरीदने के लिए बातचीत किया और 1 महीने का टाइम लिया, अब वो आदमी 1 महीना तक आपका इंतजार किया, 1 महीने बाद आप वापस नहीं आए, लोगों को मालूम है कि ये सामान पहले बिक चुका है। जब आप 1 महीने बाद उसे नहीं लेंगे तो आम तौर से क्या होगा कि उस सामान की कीमत लोगों की नजरों में भी कम हो जाएगी कि भाई इसने सामान क्यों नहीं खरीदा,
کوئی پریشانی ہوگی تبھی نہیں لیا ہے, پیچھے ہٹ گیا, اب اس کے سامان کی قیمت بھی عام طور سے گھٹ جائے گی. تو ان ساری وجوہات کی بنیاد پر جو آپ نے ایڈوانس دیا ہوا ہے وہ ایڈوانس اس آدمی کا ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح سے خریداری کرنا یہ جائز ہے. لیکن ایک بات یہاں پر دھیان دیں شیخ, کسی کو اشکال نہ ہو کہ اس طرح کی خریداری یا بیع عربون ان چیزوں میں جائز ہے جن چیزوں میں مجلس کے اندر تقابض شرط نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں نقد ہی خریدا جا سکتا ہے, جیسے پیسے سے سونا خرید رہے ہیں. اب اگر کوئی سونے میں بیع و عربون کرے تو جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں شرط ہے کہ مجلس میں تقابض ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ, واضح. چیک تو جائز ہے, یہ سب ہے نا. ہاں جائز ہے. ہاں سوال ہے شیخ, شکریہ شیخ. ایک اور سوال ہے, پوچھ لوں؟ جی بولیے. ایک اور سوال ہے شیخ, پوچھ لوں؟ جی بولیے جلدی سے. شیخ وہ ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں, یہاں پر کام دھندے کے حساب سے ہم جبل پور شہر میں آئے ہوئے ہیں. ہمارا کھیت گاؤں میں ہے وہاں پر, تو ہم وہاں کھیتی کرنے کے لیے جا نہیں سکتے. تو ہم وہ کھیت, وہ ہمارے چچیرے بھائی بولتے ہیں کہ وہ کھیت ہم کو 1 سال کے لیے کھیتی کرنے کے لیے دو, کھیتی کرنے کے لیے, اور 50,000 روپے لے لو. تو یہ جائز ہے شیخ؟ ہاں بالکل جائز ہے. اگر جتنا آپ نے بتایا کہ 50,000 روپیہ لے لو, 1 سال کے لیے کھیتی لے دو زراعت کے لیے, اس طرح سے اگر آپ کر رہے ہیں تو بالکل جائز ہے. جائز ہے نا شیخ؟ ہاں شکریہ شیخ. اور اس کے بعد ساحل محمدی, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. جی ساحل بھائی جلدی سے اپنا سوال کریں, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے, شاید بھائی اویلیبل نہیں ہے. ZKS, آپ اپنا سوال کریں. جی ZKS, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اگر رات میں 3 کل پڑھ کے دم وغیرہ کرنے کے بعد اگر کسی سے بات کیے تو پھر واپس پڑھنا پڑے گا؟ نہیں, دیکھیے سونے کی دعا ہے جو آپ بتا رہی ہیں. سونے کے اذکار میں سے ایک ذکر یہ بھی ہے کہ جب سونے سے پہلے 3 بار قل هو اللہ احد اور 3 بار قل اعوذ برب الفلق, 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں. جیسے 3 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لیا, قل هو اللہ احد, ہاتھوں پر دم کر لیجئے. اس کے بعد پورے جسم پر ہاتھ کو پھیریے جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے. اسی طرح سورہ فلق, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ساتھ کیجیے. آپ نے یہ کام کر لیا, یہ سونے کی دعا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے. آپ نے اگر کسی سے بات کر لیا تو ایسا نہیں کہ دوبارہ سے پھر پڑھنا ہے اس کو. سونے کے شیخ جتنے بھی اذکار ہے وہ سارے پڑھنے کے بعد میں بات بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل بات کر سکتے ہیں, انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے شیخ کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ شادی میں پردہ رکھو تو وہ کہتے ہیں کہ سیٹنگ ارینجمنٹ تو الگ ہے عورتوں کی مردوں کی, تو بیچ میں پردہ کیوں؟ اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو برقعے میں آؤ گے سب, تو آپ کا تو پردہ رہے گا ہی. اصل میں یہ سوال اس لیے آتا ہے اپنے معاشرے میں کہ پردے کا جو مفہوم ہے وہ ہم نے اپنے من موافق بنایا ہوا ہے کہ اس کو اگر عورت نے اپنے جسم پر کالا کپڑا ڈال لیا تو پردہ ہو گیا. پردے کا یہ مفہوم نہیں ہے ہماری شریعت میں, اس سے تھوڑا آگے ہے. پردے کا دیکھیے ایک پوائنٹ اگر آپ اس میں سمجھیں گے تو مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا. وہ یہ ہے کہ ہماری شریعت میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں کچھ چیزیں محرم تحریم الوسائل ہیں, کچھ چیزیں محرم تحریم المقاصد ہیں. اس کا آسان اردو میں معنی یہ ہوگا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فی نفس ہی حرام ہیں. ایسا نہیں ہے وہ کسی چیز کا وسیلہ بن رہی ہے تو حرام ہے, وہ چیز حرام ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فی نفس ہی حرام نہیں ہیں
बल्कि वो किसी हराम काम का जरिया और वसीला और सबब बनने वाली है वो चीजें, उसकी वजह से उन्हें हराम करार दिया गया है, जिसको उसूलियों की इस्तिलाह में सद्दुद ज़राए कहा जाता है जी। अब ये जो पर्दे के मामलात हैं, औरतों से मुतालिक जो भी पर्दे के मामलात हैं, पर्दा होना चाहिए अजनबी मर्द से, अजनबी मर्द के साथ खलवत नहीं होनी चाहिए, औरत जो है तन्हा सफर नहीं कर सकती, ये सारे जो मामलात हैं ये मुहर्रम तहरीमल वसाइल है। तहरीमल वसाइल का यहाँ पर क्या मतलब है? अब जैसे मान लीजिए एक औरत है, वो किसी इंसान की बच्ची है, एक मर्द है, वो भी किसी इंसान, किसी आदमी का बच्चा है। भाई वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, दोनों का बात करना क्यों मना है? दोनों का किसी जगह तन्हाई में जाना क्यों मना है? आखिर में प्रॉब्लम क्या है? भाई एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा, प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो बेपर्दगी होगी ये जरिया और सबब बनेगी हराम काम का। तो ये पर्दे के जितने मसाइल हैं वो तमाम के तमाम डिपेंड है वसाइल पर, क्योंकि ये चीजें वसीला बनेंगी फितने का, वसीला बनेंगी हराम काम का। अब इसकी बुनियाद पर आप देखिए, कोई औरत बुर्का पहने हुए है तो क्या किसी अजनबी मर्द के साथ कहीं भी जा सकती है? कोई औरत बुर्का पहने है तो क्या किसी अजनबी मर्द के साथ अकेले कमरे में खलवत में जा सकती है? नहीं जी। कोई औरत बुर्का पहने हुई है क्या मर्दों के भीड़ में जा सकती है? नहीं। जहां जहां पर वो वसीला बनने वाला है फितने का, वहां वहां पर मना है। सिर्फ वो बुर्का पहन लेना काफी नहीं है। अब शादी का प्रोग्राम है, वहां पर औरतें बुर्का पहन के आई हुई हैं, मर्द भी आए हुए हैं। अब आप कह रहे हैं कि दरमियान में कोई पर्दा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई खराबी नहीं है, किसी भी फितने का कोई सबब नहीं बनेगा, तो ठीक है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा बुर्का ओढ़ लेना ये काफी नहीं है। और जाहिर है इस तरह की पार्टियों में औरतें आपस में बात कर रही हैं, मतलब क्या माहौल होता है आप सब जानते हैं जी। तो उस माहौल के अंदर कोई ये कहे कि सिर्फ बुर्का पहन लेना ये काफी है, ऐसा नहीं है। लिहाजा वो तमाम रास्ते आपको बंद करने हैं जहां से फितना आ सकता है। लिहाजा इस तरह की पार्टियों में अलग अलग जगह होनी चाहिए, खास मर्दों के लिए अलग जगह, औरतों के लिए अलग जगह, दरमियान में पर्दे वगैरह का इंतजाम होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया सिस्टर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, बारकल्लाहु फिकुम। अगले गेस्ट है सिस्टर शहनाज, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर शहनाज, आपको आवाज आ रही है हमारी? तो जल्दी से अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। ठीक है, परवेज खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा सवाल है, जुम्मा के दिन हम सूरह काफ पढ़ते हैं तो उसको जुमेरात की मगरिब की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं या फजर के बाद ही पढ़ना है? जुम्मा की रात में सूरह कहफ पढ़ने के बारे में पूछ रहे हैं भाई। जी भाई जुम्मा की रात में आप सूरह कहफ पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाज रिवायत में लैलतुल जुमा का भी जिक्र आया है। तो आप जुम्मा के दिन भी पढ़ सकते हैं, जुम्मा की रात यानी जुम्मा से पहले वाली जो रात है, जुमेरात के बाद वाली रात, उस रात में भी आप पढ़ सकते हैं, इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा दूसरा सवाल है, जी, एक आदमी की इनकम हराम है लेकिन उनके बच्चों की इनकम हलाल है, और उस घर में अगर शादी निकलती है तो उसमें उसके अब्बू का पैसा भी मिला हुआ है और उनके बच्चों के हलाल इनकम भी मिली हुई है, ऐसी शादी में अटेंड करना या वलीमे में खाना खा सकते हैं हम? हाँ, खा सकते हैं। इसका बहुत तफसीली जवाब आपको इसी चैनल पर मिलेगा, आप सर्च कीजिए कहीं पर, बहुत तफसील मैंने उसमें किया है। तो खुलासा ये है कि ऐसी जगह पर आप खाना खा सकते हैं। बस सिर्फ अगर किसी को लगता है कि मेरे खाना ना खाने से ये आदमी सुधर सकता है, इसकी इस्लाह हो सकती है, इनकार मुनकर हो सकता है, तो मसलहतन आप मना कर रहे हैं तब तो ठीक है, वरना जहां तक जवाज की बात है आप खाना खा सकते हैं वहां पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फिकुम। और इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, मिस्टर शहनाज, मैं आपको दोबारा ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख मेरा सवाल ये है कि
अगर किसी के ज़ोहर की नमाज कज़ा हो गई है और फिर मतलब उसे इतनी ज़्यादा ताख़ीर हो गई कि वो ऐसे वक़्त में पहुँचा कि असर का वक़्त भी ख़त्म होने में मतलब मग़रिब का वक़्त होने में 8-10 मिनट रह गया है और अगर वो ज़ोहर पढ़ता है तो फिर उसकी असर भी कज़ा हो जाएगी और अगर वो ज़ोहर नहीं पढ़ता है तो मतलब असर की अगर 2 रकात 3 रकात हो जाएगी तो मैंने सुना है कि मतलब असर की नमाज़ हो जाएगी। तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? देखिए, वो पहले ज़ोहर ही पढ़े, नमाज़ों को उनकी तरतीब के साथ पढ़ना है, ज़ोहर पढ़े, इख्तिसार के साथ पढ़े, वो चीज़ें पढ़े जो वाजिब हैं, जो सुनन है, उस वक्त वहाँ पर छोड़ दे उनको। जैसे सूरह फातिहा के साथ आपकी नमाज हो जाती है, सिर्फ सूरह फातिहा के साथ, तो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़े, वो मुख्तसर पढ़े ताकि दोनों नमाजें वो पा ले उसमें, लेकिन बहरहाल पहले वो ज़ोहर की नमाज पढ़े। जी। लेकिन अगर बहुत कम टाइम रहा, मान लीजिए अगर 5 से 7 मिनट ही रहा तो नमाजों को उनकी तरतीब के साथ पढ़ना है, नमाजों को उनकी तरतीब में खलल नहीं करना है राजे कौल के मुताबिक, गर्चे मसला इख्तिलाफी है लेकिन तरतीब नमाजों के अंदर वाजिब है, इसलिए पहले वो ज़ोहर पढ़े फिर असर पढ़े। जी शेख, एक छोटा सा और सवाल है, पूछ लूं क्या? जी, पूछ लीजिए। शेख मेरा सवाल ये कि जैसे मोज़े पर मसा तो किया जा सकता है, लेकिन मतलब मोज़े के साथ तो हम जूते भी पहनते हैं, तो क्या मसा करने के लिए हमें जूते निकालना पड़ेगा या जूते के भी ऊपर से हम मसा कर सकते हैं? नहीं, मोज़े पर आपको मसा करना है, जूते पर मसा करने की सिर्फ एक सूरत बन सकती है कि आपके जूते लंबे वाले जूते हों जो टखनों के ऊपर तक जाते हैं, जो कि बहुत कम लोग पहनते हैं इस जमाने में। आमतौर से जूते जो होते हैं वो टखनों से नीचे रहते हैं, चाहे औरतों के जूते हों या मर्दों के जूते हों। तो मसा के अंदर जो पाँव में जो चीज आप पहने हुए हैं, चाहे जूता या मोजा, आप उसी वक्त मसा कर सकते हैं जब वो टखनों को ढका हुआ हो, क्योंकि टखनों के ऊपर तक हमको वजू में धोना होता है, तो जितनी दूर तक हमें वजू में धोना होता है उतना हिस्सा ढका होना चाहिए, तभी उस पे मसा कर सकते हैं। ये एक बात। दूसरी बात ये कि जूते तो आप बार बार उतारते भी रहते हैं। मान लीजिए आपका जूता लंबा है, आपने उसको वजू करने के बाद पहना, उस पे मसा किया, आप कहीं पर गए, आपने जूते उतार दिए। अब जब आपने जूते उतार दिए तो दोबारा उस पे मसा नहीं कर सकते। तो जूतों के साथ एक मुश्किल ये भी है कि आपने उन्हें बार बार उतारते हैं और उतारने के बाद फिर उस पर मसा नहीं कर सकते जब तक वजू नहीं कर लेंगे तब तक। लिहाजा जो छोटे जूते हैं उन पे मसा कर ही नहीं सकते, अगर लंबे जूते भी हैं तो उन पर उसी वक्त तक मसा कर सकते हैं जब तक आप उनको उतारे ना। जी शेख, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अफजल, आप अपना सवाल करें। जी मोहम्मद अफजल, मैंने आपको ऐड किया है, आवाज़ आ रही है तो अनम्यूट करें, जल्दी से अपना सवाल करें। आप अनम्यूट है भाई, सवाल करें अफजल साहब। ठीक है, मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, सिस्टर रेहाना, जल्दी से अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख, मेरा सवाल ये है कि जैसे कुछ लोग रहते हैं, कहते हैं कि जो मसनूई बाल आता है वो शौहर के लिए लगा सकते हैं, तो और इसमें एक दूसरा सवाल ये है कि बालों में कलर कराना कैसा है शेख? जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि लानल्लाहु अलवासिला वल मुस्तौसिला। अलवासिला का मतलब, वासिला और मुस्तौसिला का मतलब नकली बाल लगाने वाली और नकली बाल लगवाने वाली। तो ना तो शौहर के लिए ना किसी और के लिए नकली बाल लगा सकते हैं। अल्लाह ताला ने जो बाल दिया है, छोटा है बड़ा है जैसा भी है, उसी पर इस्तेमाल करना है, नकली बाल नहीं लगा सकते। बालों को कलर करने के बारे में आपने पूछा, बालों को कलर कर सकते हैं चाहे मर्द हों या औरतें हों, बस आपको काले से कलर नहीं करना है। काले के अलावा किसी भी कलर से आप रंग सकते हैं, काले से नहीं करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गय्यरू हादा शैब व जन्निबू अस्सवाद औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रिवायत सही मुस्लिम। तो बालों को कलर कर सकते हैं, काले से नहीं कर सकते और किसी दूसरे कलर से।
جی शेख एक सवाल और है शेख मेरा جی بولیے. जी शेख दूसरा सवाल ये है कि मेरा जैसे कि है इस्लाम में कि मतलब कि औरत अपनी इज्जत की हिफाजत करे और रमजान के रोजे रखे और 5 रोजे रखे और उसमें शौहर का भी है कि उसके मतलब क्या नाम जो मैं भूल गई जी शेख इताअत करे जी शेख. तो शेख जब भी कभी शौहर लोग इतना गुस्सा कभी दिला देते हैं मतलब काबू तो करना चाहते हैं लेकिन कभी कभी इस हद तक दिला देते हैं कि औरत नहीं चुप बैठ सकती. तो फिर शेख कहाँ हद तक के शौहर को हमको बोल देना चाहिए और फिर या नहीं बोलना चाहिए शेख वजाहत जो बेहतर होगा. हाँ शेख جی अरशद, किस हद तक बोल सकते हैं? देखिए बोलना किसी मसले में बोलने से मना नहीं है, बस वो जो बोलना है ना वो अदब और एहतराम के दायरे में होना चाहिए. और ये बात शौहर के लिए भी है, ये बात बीवी के लिए भी है. गर्ज बीवी के लिए ज्यादा है, बीवी के लिए ज्यादा इसलिए है क्योंकि मर्द को हाकिम बताया है अल्लाह ताला ने, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों पर. तो अब अगर कोई हाकिम है तो जो महकूम है उसके सामने चीखेगा चिल्लाएगा थोड़ी. ठीक है, अगर कोई इशू है शौहर और बीवी के दरमियान तो बीवी अपनी बात रख सकती है, अदब और एहतराम के दायरे में रहते हुए, बगैर चीखे चिल्लाए, बगैर कोई बदतमीजी किए, बगैर कोई गाली गलौज किए, बगैर हाथ उठाए वो अपनी बात कह सकती है. तो बहरहाल अदब और एहतराम के दायरे में वो रह के उसको शौहर से बात करनी है. और इसी तरह से हर वो चीज जिसमें अल्लाह की मासियत नहीं है, अगर उसका हुक्म दे रहा है शौहर तो उसकी फर्मा बरदारी, उसकी इताअत करना ये उसके ऊपर वाजिब है. अब कोई औरत कहती है कंट्रोल नहीं होता है, तो भाई क्यों नहीं होता है कंट्रोल? कंट्रोल कीजिए. आपने अपनी आदत ऐसे बना रखी है, आपने अपनी आदत ऐसे बना रखी है बदतमीजी करने की, तो कंट्रोल कहां से होगा? तो आप अपने आप पर कंट्रोल करना होगा और आपको समझना होगा कि ये चीज मेरे ऊपर वाजिब है. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि शौहर जो है उसका नाजायज फायदा उठाएं कि अब इताअत के लिए कहा गया तो बीवी के साथ जैसे चाहो सलूक करो. बिल्कुल नहीं. जिस तरह से बीवी को कहा गया है कि शौहर के साथ हुस्न सलूक करे, अच्छे से पेश आए, अच्छे अखलाक से, उसी तरह शौहर को भी कहा गया है कि बीवी के साथ भी हुस्न मुआशरत करे. जी सिस्टर. अब अगर कोई आप मिसाल देकर बताएंगे कि अगर कोई मिसाल देकर बताएंगे कि क्या ये बात कही जा सकती है तो शायद मैं और बात कर सकूं इस पे. शेख जैसे कि मतलब कभी कभी ऐसे खाली मेरा हस्बैंड है, मेरे फ्रेंड के भी हस्बैंड लोग सब उन्होंने बताए तो मैं उस हिसाब से पूछ रही हूँ कि जैसा कहते हैं कि दुनिया का हर काम करना आसान है लेकिन औरत का बोझ उठाना बहुत मुश्किल है. तो ऐसा बोलने के बाद तो औरत के दिल पे है, जैसा ऐसी बात कह रही हूँ. अरे वो मजाक में कहा हो, कहते होंगे है ना. देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ औरत का बोझ है, दुनिया की हर जिम्मेदारी एक बोझ है, चाहे वो औरत का हो, बच्चों का हो, या आपका जो है अपना नौकरी का जॉब का बोझ हो, सब बोझ है. और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बीवी बच्चे हैं. तो ये जो बोझ आप उठाते हैं ये बोझ आप इबादत समझ के उठाइए ना. जी यहाँ हदीस में है कि बीवी के मुंह में अगर लुकमा भी डालते हैं तो ये सदका है. आपका माल, हदीस के अंदर है कि आप अपने माल को जितनी जगहों पर खर्च करते हैं उसमें से सबसे बेहतरीन जगह है कि आप अपने बीवी बच्चों पर खर्च करें. तो ये सारी जो फजीलतें आपके सामने रहनी चाहिए. तो ये जो बोझ आप उठा रहे हैं हमें मालूम है कि ये बोझ है, लेकिन इसको इबादत समझ करके कीजिए, इस पर आपको अजर मिलेगा. अब कई सारे शौहर हो सकता है मजाक में बीवी से कह दे कि भाई बोझ है, अब बीवी ने उसको माइंड कर लिया. तो अगर मियाँ बीवी के दरमियान इस तरह से फ्रेंकली रिलेशन होना चाहिए, बात पे मियाँ बीवी एक दूसरे को बुरा मानेंगे तो फिर मसला होगा. बहुत शुक्रिया शेख. जी सिस्टर रेहाना. जी शेख मेरा मतलब कहने का ये, इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया वो किसी को भी नहीं दिया. तो माँ के घर पे बाप मतलब कहीं पे भी रहो तो औरत को ऐसा बोला जाता है, ऐसे लगता है कि उसकी कोई इज्जत ही नहीं, ऐसा जैसा मामला होता है. तो हालांकि इस्लाम ने इतना बड़ा मुकाम दिया फिर भी लोग ऐसी बातें कह जाती हैं. बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं. बिल्कुल औरत को इस्लाम ने कितना अजीम मकाम दिया है. औरत के जितने भी रूप हैं हर रूप में इस्लाम ने उसको बहुत बड़ा दर्जा दिया है. माँ, चाहे वो बेटी हो, बीवी बने, माँ बने, दादी बने, हर रूप में इस्लाम ने औरत को बहुत ऊंचा मकाम दिया है.
بہت مطلب اگر جب عورت یہ مسائل کو آپ پڑھیں تو آپ کو حیرانگی ہوتی ہے کہ اسلام نے جتنی تکریم عورت کی ہے شاید دنیا میں کسی اور مخلوق کی نہیں کی ہے. اب چونکہ ایک جگہ پر اسلام نے عورت کو یا بیوی کو شوہر کے لیے محکوم کہہ دیا, شوہر کو حاکم بتا دیا, اب بہت سارے لوگ عورت کے بارے میں سمجھنے لگتے ہیں کہ کوئی توہین ہو گئی عورت کی. نہیں, اس کو محکوم تو بنا دیا ہے اسلام نے, لیکن محکوم بنانے کے بعد اتنے حقوق اس کو دے دیے ہیں کہ دنیا کے تمام جنجال سے, ہر طرح کے جھنجٹ سے عورت کو آزاد کر دیا ہے. تو آپ کی بات مکمل صحیح ہے. ایسے بہت سارے نادان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عورت کا کوئی مقام نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے, عورت کا بہت اونچا مقام ہے ہماری شریعت میں, لیکن عورت بھی اس مقام کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. اپنے یہاں جہاں ایک بات جو آپ نے ذکر کی وہ بھی ایک سچائی ہے, دوسری جانب بھی ایک سچائی ہے کہ بہت ساری عورتیں اس جو ہے مقام کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں. بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر سسٹر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. جی آپ نے اچھے سے وضاحت کر دیا, شکریہ. بارک جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, عبدالسمی, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مستحب ہے. حالانکہ بعض علماء نے واجب کہا ہے, لیکن یہ مستحب ہے, واجب نہیں. جی شیخ, شکراً, جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اگلے گیسٹ ہے ندیم خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں شیخ اسد, میں لقمان عباسی بول رہا ہوں. یہ میرے لڑکے کا نمبر ہے, اس لیے ندیم کا نام آ گیا. جی جی جی, فرمائیں. شیخ ابھی آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ مطلب آپ وہ پیسہ وہ لے سکتے ہیں. تو میرا سوال بھی یہ ہے کہ جیسے میں نے کوئی 10 لاکھ کا پلاٹ خریدا اور میں نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ پہلے دے دیا ایڈوانس, کہ ابھی باقی پیمنٹ میں 1 مہینے بعد 9 لاکھ روپیہ دے کے یہ مکان کا قبضہ میں دے دوں گا, لکھا پڑھی کر لیں گے. اگر میں وہ 1 مہینے میں نہیں دے سکا تو کیا وہ یہ بولتا ہے کہ بھائی 1 لاکھ روپیہ میرا تو سائی جو ہے وہ کھائی ہو گئی, یا تو پیسہ دو یا پھر 1 لاکھ روپیہ میں دوں گا, تو یہ جائز ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے, آپ دونوں کے درمیان اگر یہ بات طے ہوئی ہے کہ اگر میں یہ مکان خریدنے پلٹ کر کے نہیں آیا تو یہ جو میں نے ایڈوانس دیا ہے وہ آپ کا, اگر یہ بات طے ہوئی ہے تو اسے آپ کو چھوڑنا ہوگا. یا تو آپ جا کر کے خریدیے, یا تو جو آپ نے ایڈوانس دیا ہے اسے آپ چھوڑیے, اگر آپ دونوں کے درمیان ایسا اتفاق ہوا ہے تو. اچھا, اور اگر مان لیے 10 لاکھ, اگر یہ 5 لاکھ کا بھی پیمنٹ اگر پہلے دے دیا ہو تب بھی یہ بات ہو جائے تو جائز ہو جائے گا یہ؟ ہاں, بیانہ کے طور پر جتنا بھی آپ نے دیا ہوا ہے, اگر آپ دونوں کے درمیان یہی اتفاق ہے کہ نہیں آپ جا کے خریدو گے اور آپ کے لیے زمین کو اس نے روک کے رکھا ہوا ہے, تو پھر آپ کو خریدنا ہی خریدنا ہے. آپ کو خریدنا ہے, اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو آپشن ہے آپ کے پاس چھوڑنے کا, لیکن پھر ساتھ میں پیسہ بھی چھوڑنا ہوگا. ٹھیک شیخ, ایک آپ سے ایک التجا ہے, آپ کی اجازت تو آپ سے میں کچھ بولوں؟ جی جی فرمائیں. نہیں تو آپ سے دونوں سے ہے, آپ دونوں سے ہے. میں تو شیخ نسیم صاحب سے شیخ سے تو کیا ہماری کڑی جوڑتے 300 لینا ضروری ہے. تو میں کہہ رہا تھا شیخ کہ آپ کبھی کبھی کیا کہ پروگرام میں کچھ کبھی کوئی پروگرام ایسے جگہ آ جاتی جب آپ دعائیں بتاتے ہیں, تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ شیخ کیا کہ کتابوں میں اگر دعا پڑھتے ہیں وہ مشکل سے یاد ہوتی ہے کئی لوگوں کو, ہم تو یاد کر لیتے ہیں, کئی لوگوں کو نہیں یاد ہوتی ہے. تو آپ جو دعائیں بتاتے ہیں تو وہ ایک میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ دعائیں یہ جو پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر یا تو شروع کے پروگرام میں یا آخر کے پروگرام میں سپتہ میں ایک بار, یا پھر ہر پروگرام کے لاسٹ کے اندر آپ دعائیں اگر مان لو جیسے مان لو صبح کے ذکر اذکار, نماز کی, شام کی, ایک دعائیں اگر آپ مطلب بتا دیں تو عوام کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. میرا ایسا ماننا ہے, باقی وہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, میں تو صرف بتا سکتا ہوں بہت فائدہ مند ہوگی. یار میں نے تو اس سے بہت فائدہ اٹھایا, میں نے تو بہت فائدہ اٹھایا, تو لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ملا اگر آپ بتاتے ہیں تو. ٹھیک ہے, بہت اچھا مشورہ شیخ ارشد. اس کو امپلیمنٹ اس طرح کیا جا سکتا ہے
کہ ہم جو ہے لکھ کر کے دعائیں آپ کو دے دیں اور آپ اسے گروپس میں شیئر کرتے ہیں، جیسے صبح شام کے اذکار ہوئے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ماثور بہت ساری دعائیں ہیں، نماز کے اندر جو مسنون دعائیں ہیں، اس کو شیئر کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو پروگرام کا ہمارا فارمیٹ ہے اس میں درمیان میں رک کر کے کسی خاص حصے میں دعائیں بتانا تو تھوڑا ہمارے پروگرام کے فارمیٹ سے ہٹ کے ہے، لیکن اسے لکھ کر کے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے 2-4-6 خاص ایپیسوڈ کیے جا سکتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو دعائیں بتائی جائیں۔ انشاءاللہ میں یہ کہہ رہا ہوں لاسٹ پروگرام کے لاسٹ پروگرام کہ ایک دو آپ اپنی زبان ہی بتا دیں کہ بھئی یہ دعا ہے، اور بالکل چلو الفاظ میں، تاکہ ہم ریکارڈ کر سکیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے میں بتا رہا ہوں، یہ جیسے آپ کے کئی دعائیں سب کی، مطلب کافی لوگوں کے، آپ کے کم سے کم میں نے زیادہ مطلب یہ کہ شیخ ارشد کی بھی اس کے اندر شامل ہے کہ آپ سنیے مطلب۔ آواز تو آ نہیں رہی ہے، آواز سامنے۔ بہرحال آپ کو بہت بہت شکریہ، اگر آپ کو فائدہ ہو اس میں رہا آپ ہے، کو کافی دعائیں میں نے شروع کے ایسے لی، مطلب کافی دعائیں اس اندر آپ کی، تو میں اگر یہ آپ چاہ کو رہا ہوں فائدہ کہ ہو رہا ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی ہوتا ہوگا۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کی توفیق دے، مزید بہتر سے بہتر کرنے کی۔ انشاءاللہ آپ سے ہمیں بہت فائدہ مل رہا ہے، بہت فائدہ ہے۔ آپ شیخ ارشد کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے بیچ میں درمیان میں کڑی جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں بھی خیر و برکت، آپ کے گھر میں خیر و برکت کرے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنویر جلدی سے اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ایک روایت کے بارے میں جاننا تھا، اگر ایسی روایت پائی جاتی ہے یا کس درجے کی ہے؟ شیخ یہ ابلیس کا پوتے کے حوالے سے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور دیگر انبیاء سے ملا۔ آپ اگر الفاظ بتائیں گے، مجھے تو غالباً حمہ کر کے نام ہے اس کا۔ روایت کچھ ہے کیا اس کی آپ کے پاس؟ جی نہیں، روایت نہیں میرے پاس، میں سنا ہوں تو آپ سے پوچھنا آیا ہوں کیا ایسی کوئی روایت ہے، اگر ہے تو کس درجے کی ہے؟ جی شیخ ایسا ہے، پہلی بار میں اس روایت کا ذکر سن رہا ہوں، معاف کیجیے گا۔ اگر آپ کل کے اس میں پروگرام میں آئیں، ہم تھوڑی تحقیق کر کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ویسے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ 99% آپ یہ مان کے چلیں کہ اس طرح کی کوئی روایت صحیح نہیں ہوگی۔ بہت ساری ایسی چیزیں اسرائیلیات کے حوالے سے مذکور ہیں، کبھی تفسیر کی کتابوں میں، کبھی بعض احادیث کی کتابوں میں، جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ اسی قبیل سے ہو۔ بہرحال ہم اس پر تحقیق کر لیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ضمیر بھائی، بارک اللہ فیکم۔ احسان آپ اپنا سوال کریں۔ جی احسان میں نے آپ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز نہیں آ رہی ہے احسان بھائی آپ کی۔ برانڈ والا بیچنے کا نہیں، آپ کا نیٹ ورک اب جا رہی ہے شیخ آواز؟ شاید پرابلم۔ ہاں بولیے۔ کہہ رہا ہوں میں کچھ دن پہلے شیخ سے پوچھا تھا نا، وہ کپڑے کا برانڈ کاپی کر کے بیچنا، تو اس میں لاسٹ میں مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کیا نام ہے، کہ میں شیخ سے بتایا تھا کہ سامنے والا جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ چیز کاپی ہے، اوریجنل نہیں ہے، تو یہ چیز کو بیچنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب تو میں نے بتایا تھا کہ اگر کمپنی والے کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کا برانڈڈ نام استعمال کریں تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، گرچہ آپ سامنے والے کو بتا کر کے ہی کیوں نہ بیچ رہے ہوں۔ اگر مان لیجئے کوئی کمپنی ہے، میں کسی کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا، کوئی کمپنی ہے، آپ اس نے اپنا نام جو ہے رجسٹرڈ کروا رکھا ہے اور حقوق محفوظ کیے ہوئے ہیں، تو اس کا نام آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس کا نام استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہے آتا ہے، اس کا تعلق منافع سے ہے۔ جس طرح سے کسی انسان کا مال آپ نہیں لے سکتے، کسی انسان کی منفعت بھی آپ اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے، تو اس کا جو برانڈ نیم ہے وہ منفعت ہے، اس کا استعمال آپ اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ جی
جی جی ایک سوال جی بولیے. کرنا ہے جیسے اس میں نہیں آ دونوں رہی ہے چیزیں آواز, ہیں, آواز حلال بھی ہے صاف نہیں آ رہی ہے احسان, آواز صاف نہیں ہے آپ کی احسان بھائی. اس میں جاب نہیں کرنا سن کیسا ہے, اس میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے؟ کس میں, کس چیز میں جاب کرنا, مطلب کمپنی میں کسی؟ ہاں اسی کپڑے والے کام میں جاب کرنا کیسا ہے؟ جو چیز کی دکان ہے, نہیں جو کسی کی کمپنی حرام رہتا ہے, کسی کی حلال رہتا ہے. حرام کاروبار کر رہی ہے, جو کمپنی کسی بھی طرح کا حرام کاروبار کر رہی ہے اس میں جاب کرنا جائز نہیں ہے. جی. اور ایک شیخ اور سوال تھا, روزہ کا جو مسئلہ آپ نے بھائی بتایا احسان تھوڑی بھائی دیر پہلے میں سن اگلی لیا. اسٹریم میں آ جائیے, 2 سوال آپ کے ہو گئے ہیں, آپ انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں آ جائیے. ویسے بھی آپ کی آواز بھی بھائی بہت صاف نہیں ہے, کل کی اسٹریم میں آ جائیے انشاءاللہ, کل لے لیں گے آپ کے سوالات باقی کے. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, ابو شفا ریاضی, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. جی ابو شفا ریاضی میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال یہ تھا کہ دوران خطبہ مسجد کے اندر چراغی پیسہ وصولتے ہیں, تو دوران خطبہ وصولی کرنا کیسا ہے؟ جیسے بعض جگہوں میں, بعض مسجدوں میں کٹورے کی شکل اختیار کی جاتی ہے اور ان کو جو ہے مصلی آگے ادھر سے ادھر کرتے ہیں دوران خطبہ. دیکھیے دوران خطبہ بغیر حاجت بغیر ضرورت کے کوئی حرکت کرنا, گفتگو کرنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لغو کام بتایا ہے. یہاں تک کہ کوئی بات کر رہا ہے اس کو چپ کرانے کے لیے بھی آپ نہیں بول سکتے, الا ایک ہی دوسروں کو ڈسٹرب ہو رہا ہو تو الگ مسئلہ ہے. تو دوران خطبہ گفتگو کرنا, کوئی حرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو حاجت ہے, کوئی ضرورت ہے, مسجد کی مصلحت یا خطبے کی مصلحت, نماز کی مصلحت, عام لوگوں کی مصلحت, تو آپ حرکت کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو پیسہ اور چندہ وصولنے والی بات ہے اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے کہ نماز ختم, جیسا کہ بہت ساری مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں نماز ختم ہونے کے بعد یہ کام ہوتا ہے. تو جو کام بعد میں کیا جا سکتا ہے اس کو پہلے کرنا, اس کو حاجت نہیں کہہ سکتے کہ پہلے کرنا یہ حاجت ہے. تو لہٰذا خطبے کے دوران یہ کام نہیں کرنا ہے, جب نماز ختم ہو جائے گی تب کرنا ہے. اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں, بہت سارے لوگ سامنے سے جا کے وصولتے ہیں, بہت ساری جگہوں پر مسجد میں پیٹیاں رکھی ہوتی ہیں, ان پیٹیوں میں ڈالتے ہیں, معروف ہوتا ہے, سارے لوگ جانتے ہیں. تو بہرحال جس کام کو خطبے کے بعد کیا جا سکتا ہے اسے خطبے کے دوران نہیں کریں گے. بہت شکریہ شیخ. اچھا شیخ, اسی سے ملتا جلتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیسا ہے شیخ دوران خطبہ؟ ہاں آپ زور سے مت کہیں, آپ اتنا آہستہ کہیں کہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو. جیسے میں نے بتایا ابھی شروع میں کہ اگر زبان اور ہونٹ آپ کی ہل رہے ہیں تو اس کو پڑھنا ہی بولا جاتا ہے. تو آپ اس طرح سے بولیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ خود سنیں, دوسرے کو مت سنائیں. ٹھیک ہے شیخ. تہذیب عالم جلدی سے اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جی جلدی بولیں تہذیب عالم میں, آپ کی آواز. نماز میں شیخ جس طرح نماز میں مطلب ہر جگہ تکبیرات پڑھی جاتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو بیچ میں سمع اللہ لمن حمدہ یہ کیوں کلمہ استعمال کیا گیا؟ اس کے بارے میں کچھ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں. کیا شیخ کیا کہا بھائی نے؟ بھائی کا سوال یہ ہے شیخ, نماز کی ساری تکبیرات میں صرف اللہ اکبر ہے, تو رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کیوں ہے؟ ایسا کوئی ہے کیا اس میں قرآن حدیث؟ نہیں, جیسے اگر کوئی آدمی یہ پلٹ کر کے پوچھے کہ بھائی ساری تکبیروں میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کیوں نہیں ہے, اللہ اکبر کیوں ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہی کرنا ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جو ہے یہاں پر یہ کیوں ہے وہاں پر وہ کیوں ہے. مغرب 3 رکعت ہے, عشاء 4 کیوں ہے؟ بتائیے, آپ اس کا جواب دے دیجیے تو پھر میں اس کا دیتا ہوں. مغرب 3 ہی ہے, عشاء 4 کیوں ہے؟ دراصل ہوتا یہ ہے کہ شیخ دراصل ہوتا یہ ہے کہ دیہات وغیرہ میں جب آتا ہوں جامعہ سے پڑھ کے تو پھر اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں شیخ.
हाँ मुझे मालूम है, आते हैं तो फिर वहां पे आप यही सवाल पूछ लीजिएगा जो मैंने अभी आपसे पूछा ना, यही पूछ लीजिएगा। ऐसे लोग जो है ना खेलते हैं, ऐसे लोग दीन से खेलते हैं, शेख होते हैं, मैंने भी देखा है ऐसे लोगों को। उससे पूछिए कि मगरिब 3 है, ऐसा 4 क्यों है? भाई हमारी शरीयत में इस्लाम में असल है इस्लाम, सरेंडर कर देना। अल्लाह ने कहा हम कर रहे हैं, है ना। सब लायानी सवालात होते हैं। मतलब आदमी के अंदर, एक आलिम के अंदर ये भी तमीज होनी चाहिए शेख, है ना, कि कौन से सवालात लेना, जवाब देना है किन सवालात का और किन सवालात को लायानी करार देना है। ठीक है, नहीं असल में कभी कभार ऐसा भी एक वाकया पहले भी बता चुका हूं मैं, फिर बता रहा हूं, बहुत सारे लोग नहीं सुने हो। सलफ में से किसी से, इमाम शाफी है, कौन है इमाम है, बहरहाल बड़े इमाम है, उनसे किसी ने पूछा, कहा कि इब्लीस की बीवी का क्या नाम था? तो उन्होंने कहा कि मैं जो है निकाह में हाजिर नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं है। तो ऐसे लोगों के सवाल का क्या जवाब देंगे आप? सही बात है, बिल्कुल जी तहजीब जी बिल्कुल। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग भी जो होते हैं ना कि इस किस्म के, वो इस तरह के सवालात करते हैं फंसाने के लिए। असल में देखिए, ऐसे लोगों का मकसद होता है ना दीन का मजाक उड़ाना, उलमा का मजाक उड़ाना। तो आप उनसे पलट के पूछिए ना सवाल, आप उनसे पलट कर, आप मतलब मेरे पास कई एक सवाल आते हैं जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता, तो ऐसे लोगों को मेरे पास भेजिए, है ना। ऐसे लोगों को मेरे पास भेजिए, फिर मैं उनको जवाब देता हूँ। और ऐसे मामलात में सिर्फ दीनी एतबार से नहीं, आप खुद रिटर्न में दुनियावी एतबार से भी सवालात कर सकते हैं ना, भाई ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, किसी ना किसी तरीके से। ठीक है शेख, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तहजीब भाई, आप आए, अल्लाह आपको ये शेख अभी जो रिवायत आई थी, देखिए मैंने वो रिवायत बोला हुआ है, वो भाई जो अभी पूछा उन्होंने, ये रिवायत जो है ज़ईफ है। इमाम इब्नुल जौज़ी ने तो इसे मौदूआत में जिक्र किया है, वो कैली ने अल कबीर में जिक्र किया है, तो वो रिवायत ज़ईफ है। अगर वो भाई हमारी आवाज सुन रहे हैं तो जिसका उन्होंने अभी जिक्र किया इब्लीस के पोते का जिक्र, वो रिवायत ज़ईफ है, मौजू है। बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाहु खैर शेख वक्त देने के लिए। चूंकि वक्त हमारा मुकम्मल हो गया है तो यहीं पर हम लोग स्ट्रीम को ख़त्म करते हैं। बारकल्लाहु फीकुम, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जुड़े रहे हैं अपने सवालात की। उम्मीद करते हैं आपको तो शफी बख्श जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालात के जवाबात आपको मिल जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।